Horas, selamat malam. Dihamu amanami inanami, sude ruas HKBP Pasar Rebo, Pornginon, Patupaut Tama, Partangyangan secara live. Atong taparade marohado pikirata, martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Martangiang mahita. Amin. Mari dehita sia bukueda nomor 14 ayat sada dohot ayat tolu. Ujihahu Jehovah tutu perdengan masa parasi Mar hite goar de bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama tua tuho, na pinangido ni roham, pasak madalam mutu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon, pahohom maroham maradopon Jehovah, jala ibana paimaima, say marhaposan tu Jehovah maho, jala ulahon na denggan, ay holong do rohani Jehovah mida uhum, jala dang tagamon tadi kononna akkana niasianna. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, para si rohana sumurung, mauliate marohanami tuho, ala di joho hami tu pakirimon na di hanguluan saliling nililing na. Saileho matodim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hululi hami, akkana di banua gijangi, pargogoi mahami manaluhon saluhut, nanaing mangabat hami tu hasonangan, say pagadda haporseaon, pakirimon dohot pamopomon ni rohanami, asa monak kami ro di ujungna, lau majalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu, Tuhan Yesus si pangului. Amin. Mari dihita sia bukueda nomor 25 ayat sada. Kami ale Tuhanku hartana margai, sai
paian di rohaku unang sauti api malos semesi diopan hatana badiai ana mahau jahat dihapur seaoni. Hatani debata nagabi epistel di partangyangat tabornginon imanatar surat di sada Timotius 2 mamuka maisian ayat sada 1 ayat 7 tajahama marsikat responsoria ope oddo sipai ngotoku naeng ma ulahonokku parjolo situtu pangiduan partangyangon parpangodianon dohot hamauliateon humokop saluhut halak. Humokop akar raja dohot saluhut parhuaso asa marsonak-sonang jala soharibu-ribuan hita marpangalaho di bagasan sandok hadaulatan dohot hahormaton. Nading gadoi jala halomoan ni rohani debata si palua hita. Ai di pangido rohana do naing saluhut jolma malua jala sahat manada hasitongani. Ai sada do debata jala sada do nang pangulu ni debata dohot jolma ima jolma Kristus Yesusi. Dilehon do dirina bahen tobus hamokop saluhut ima sihat tidak konoton ditiki hadenggananna. Tusido au dipabakit gawe parjamita jala apostel gawe pangajari di halak si pelibegu di bagasan haporseaon dohot hasitongan tutu dohataki dang margabusau ido sahakna martua do akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Amen. Mari dehita sia buku de nomor 110 ayat 1 dohot ayat 2. Paian madihami, oh Yesus asimi, asa tungunang kami di hati musuhi. Paian Tuhan matang di hamipin asa mortuami nuay nagsugot pe. Tapasada marohata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na husobahami di bagasan Kristus Yesus madok mauliate dohami ala toktong do Tuhan diramoti ho hami, dihahulongi ho hami, siyan ari tuari sa hatutikyon. Diborngino nali Tuhan, hupakilala ho kami do padonganyomu, di bagasan ngulu nami. Tung macailasi tuturo hanami ali Tuhan, boy hami huriam HKBP pasar reboon, patupahon partangyangan di bagasan bornginon. Tung peale Tuhan marhite life, marhite ilmu teknologi alay di parjupangan nami rabdohot ruas ni huriam di inganan na sidabe, boy hami marlas ni roha mamuji martangiang tuado pamu nabadiay. Tuhan debata amanami di bagasang bornginon naeng odihonon nami maakatangiang pangiduan nami tuado pamu. Hodo ale debata na marhagogoon mangalehon saluhut pangiduan ni rohanami. Di bagasan o bason ale Tuhan, hupangido hami, asa hotok tong Tuhan mangalehon hahipasod di hami, tarlumobi di na mga dupi ragam niya kapanahit, secara khusus
pandemik virus COVID-19 nasahat utikyondo pe ale Tuhan, boy do pe hupakilala ho kami padoit na di tonga-tonga ni gulmit ni ngulu nami. Alani ale Tuhan hupasatami sa luhut, hahipason nami tuado pammu. Homa Tuhan na mangodiho kami, mangalehon hahipaso dohot gogo di hami, asaboy hami mangula akaulan nami, hobar tulomo ni rohami. Ale Tuhan de bata ama nami, hutangnya ko kami sa luhut, ruas ni huriam, mulai ruas yan na met-met sikola minggu, remaja na posobulung, nang aka na tua-tua nami, suak songoni nang aka ama nami, ina nami lansia. Horo na maboto sa luhut perdalanan ni ngulu nasida di akainganan nabe. Horo na maboto sa luhut akaulaw nasida li Tuhan dohot hahipason nasida. Alani ali Tuhan ditangiang pangodyon nami hupasat hami sa luhut ruas ni huriami di inganan narmaragami tuado pamu ali Tuhan pasu-pasu manasida. Pasu-pasu akan naniulan ni tanga do pikiran nasida. Asaboy nasida marsonang-sonang suharibuan ali Tuhan laho madalani aka ari-ari ni ngulu nasida. Suak songoni ali Tuhan aka program ni huriam pe ali Tuhan nagodang tutumas sohot ala ni pandemikon. Alay nang bang sohot ali Tuhan holong ni roham di tonga-tonga ni huriam HKBP Pasar Reboon. Pasu-pasu maganup parhalado ni huriam. Nang ama nami, ina nami full-timer, nang padita resort na manguluhon huriamon. Asa mardalan hobar tulomo ni roham ale Tuhan. Pasu-pasu maaka program na naik si pamasaon nami di tonga-tonga ni pakobasyon ni huriam. Tarlumobi ale Tuhan, tinanayang paujuk kon taon 2020 kami, naing menyambut Natal ale Tuhan. Asi roham Tuhan, molo pehuraya ho kami di bagasan kesederhanaan. Alai dada alani ale Tuhan masohot holong ni roham dot asi ni roham di tonga-tonga ni ngulu nami. Pasu-pasu hami saluhuna mangarade diri hami laho menyambuti ale Tuhan. Tuhan suak songoni nang di akar ruas ni huriam natongon di bagasa parukilon parsahiton ale Tuhan. Pasu-pasu nasida odihon nasida di akka parahit nasida ale Tuhan. Posdorohan nami alahodo pangubati sian salhut pangubati. Naradedo ho ale Tuhan majama pamatang nasida mangalehon hahipasod di tonga-tonga ni ngulu nasida. Tungpele Tuhan dang tarhagoran nami nasida natongon di bagasan parsahitoni. Homa Tuhan na madongani nasida mangalehon gogo jalalas ni roha di nasida pahot haporsyon nasida mangarehon dirina pasahato dirina tuado pamu. Ale Tuhan de bata ama nami hutangnya ko kami nang ruas ni huriam natongon di bagasan arsak ni roha ala naung jumulo aka keluarga nasida ala godang tutu ale Tuhan ragam ni hamaulon dohot persoalan ni ngolu na niadopan nasida. Daku boto hami ale Tuhan manang dia pe ale Tuhan na pinikiran nasida molohodo Tuhan na hupangasaho kami natuk doho ale Tuhan laho pamalupon laho mangalehon las ni roha di nasida saluhutna. Posdorohan nami na urupamu hami ale di bata dinalaeng mamulus aka ari-ari ni ngulu nami ganupari ganup tiki. Tuhan di bagasa bornginon dinanaeng manangiho barita na uli hami marhite na posomi di partangyangan nami na parjoloon ale Tuhan. Homa Tuhan na mamasumaso na posomi asasahat hatami di bagasan ngulu nami jalaboy hutangiho kami jalahuulaho kami di gulmit ni ngulu nami. Pasu-pasu na posomi dohot keluarga pasu-pasu nang aka parhalado nang ruas ni huriam asa tok-tok kami merlas ni roha di bagasan ho ale Tuhan de bata ama nami. Tutu ale Tuhan goklak dosa hami di bagasan sadaryon. Alani ale Tuhan hupasatok kami diri nami tuho. Sesa salhut dosa nami asa unang alani ale Tuhan gabi pangabati di asi dohot holong ni roham. O matangi ang pangiduan nami
nahusobaho kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, martangia kami Tuho. Amin. Mari dehita siang buku ede nomor 710 ayat sada. Martang yang mahita asiniro hamadihamu dohot dame siat debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Orasma dihita saluhutna amanginang lumobima dihamu saluhutna amanami inanami ruasni huriatta HKBP Pasar Rebo natongon di bagasat tikyok kita patupahon pertangyangan di bagas tabi jala di patupa secara online. Mau lihat tema di tuhata boy hita marsaor nang pemarhite media online on alai tongdo boy hita marsaor di bagasat Tuhani lau mamuji pasangapon tuhata. Jala di bagasa tikyo sahat mahita tuhatani debata jamita ima sian Daniel bidu onom mamuka ayat sada satu ayat 15 asata paradema bibilta amanginang jala tajahama di bagasan responsoria. Judul perikop patik ni Raja Darius. Dungi sahat maharajaoni tusi Darius hala madai uju marumur ibana 62 tahun. Dungi di halo mohon rohani si Darius ma pabakiton 120 induk pare tahun harajaoni. Aka nasinagihonna di sandok harajaoni. Di pabakit huhud toluhala situa nasida si Daniel masada asa mardabu-dabu aka iduki tunasida asa unang rajai marharugian. Alai ditidi si Daniel ma aka situa dohot aka iduki marroha aito di nasumurung do di bagasan ibana jadi disakap rohani rajaima pabakiton ibana bahen palumean ni sandok harajaon nai. Jadi mangalului sidirma aka situa dohot aka iduki dopak si Daniel taringutu pangonggomina alai dang adong sidir jupang nasida manang hajahaton nanggusada ai hapo saddo ibana dang adong jupang sala manang hajahaton nanggosada di ibana. Dungi nina aka bawaima dang tagamon adong dapot hata sindir nanggosada dopak si Danielon molo so jupang hita marhite sien patik ni debatana padapot ibana. Dungi dirongom ma aka iduk rap dohot aka situai ma rajai aka didok nasida ma tu ibana songonon. Sai mangulu maho ali Raja Darius rodi saliling-lilingna. Nunga martutup saluhut aka iduk ni harajaoni, aka pangarajai dohot situa, aka panuturi dohot partogi, asa dibahir rajai sadapatik, jala ditiktikon ora-ora,
paboa naso jadi manang ise di bagasan 30 arion, mangido manang aha, nang tu debata dia, nang tu jolma, daholan tuho ale raja nami. Ikon tipal honon ni ibana tu godung perbabiatan. Dibaheni ale raja nami, ikon pahotommu ora-orai, jala bahenommu sada surat naso tarpaubah. Hobar tu uhum ni halak madai dohot parsi naso jadi ubaon. Dungi didokon Raja Darius ma sahab on surat patik dohot ora-orai. Ya si Daniel dung di BG naung tar surat-surat si songoni nakko ma ibana tu bagasan jabuna. Alai adong do jandela aka natalak tukan Jerusalem di bagasan bilutna pargijang. Jadi tolu hali dina sadari ibana mangalopit uluni totna laho martangiang dohot madok mauliate tu debatana sadok songon na somal binahenna na sailaon. Jadi di rongom akka bawaima bagasi tongon didapot nasida si Daniel martangiang dohot marsoba di jolo ni debata. Dungi Roma nasida jumonok jala makatai di jolo ni rajai taringot tu surat ora-orai akanin nama ale raja nami danunga pola tar surat sada surat ora-ora di baheko pabua manang ise na martangiang di bagasan na 30 arion tu manang ise debata manang jolma dukon ni tuho ale raja nami ikon dabuhonoton ibana tu godung parbabiatan jadi nina rajaima mangalusi hot dohatai obar tu uhum ni halak madai dohot parsi naso jadi ubaon. Dungi nina nasida ma mangalusi rajai ia si Daniel sahalak sian halak Yahudi akan terbuangi dang perduli ibana nang midaho ale raja nami dang mida surat ora-ora na tinitikommi saitong tolu-tolu hali dinasadari ibana martangiang. Rap mahita majahayat saplima jadi dung dibege rajai hatai marsak situ marohana mutu marohana mamikiri taringot tu si Daniel naing paluon na ibana pola ro dihasusudut ni mataniari ibana mamikiri akal naing paluahon ibana nian ido yanggo sahatna hatani debata tuhita amanami inanami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus Daniel ima halak Israel, halak Yahudi, jala ibana dohot do ibana dibuan tuha buangan ni Babel. Takas dorahita maboto bahwa Yahudi, Israel, Yehuda pada saat itu teludo marporang maradopon Babilonia. Jala debas yang hala Israel dibawa ma tu Babilonia. Alai dung sahat di Babilonia ternyata kerajaan Babilonia tong di taluhon bangso na asing mulu di bagasan turpuk tahun di guari ma ima hala Madai manang bangso Madai. Kalau bahasa Indonesianya dikatakan bangsa Median. Alani amanami inanami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus dung sahat masih Daniel tu Babelina kaning ternyata sahat do ibana tu lingkaran kekuasaan. Parjulunai ibana gabe songon
si suruon ni raja do ibana. Alai duko di bereng rajai na burju na denggang jalana tikos ibana. Di bereng rajai ma gabe dipabakit ma ibana songon sahat na di bagasan turpuk taon. Dia menjadi orang yang sangat dipercaya oleh raja, yang memiliki kekuasaan di kerajaan Madai nadi pimpin ima Raja Darius songon tersurat di bagasan turpuk taon. Jadi nunga masuk be si Daniel tu lingkaran kekuasaan ni nunga masuk be ibana tu lingkaran politik ma boy dohonotta. Ibana songon sada penguasa dituruni raja na macai dihaholongi rajai. Tentu adong do istilah nama dog bahwa politik itu kejam. Tohoma takasma songon di bagasan turpuk taon. Bagaimana kekejaman itu dapat terjadi di dalam firman Tuhan kita ini. Gabe latema rohani dongan na asing. Terjadi kecemburuan melihat keberhasilan si Daniel. Songo dia holong ni Raja Darius itu ibana pabakiton ibana songon sahala na betul-betul marhuaso di tonga-tongani kerajaan. Alani marsakap ma aka penguasa na asing di tonga-tongani harajaon ni Madai na dipimpin Raja Dariusi jala didokon akana sida ma tu Raja Dariusi. Asa songo dia carana asa si Danieli dapat dijebak jala dapat uhuman sian raja. Didokon nasida ma bahwa dokon bain raja ima asa sudi halak tumobi ma di bagasan tol puluari laho manoba dang boy manoba asing ni untuk menyembah engkau raja. Ira songoni ma intina di bagasan turpuk tahun tumobi natar surat di ayat walui. Alai totu si Daniel songon halak nasatia tu debata tong do ibana didokon di bagasan turpuk taon hot do ibana mangulahon hasomalan nai ima nama noba debata. Alani taridama gabe di botona sidama si Daniel manoba debata. Gabe dapot nasidama hasalaan ni si Danieli. Di mana Daniel tidak ataupun sudah melanggar peraturan raja itu, di mana dia sudah menyembah Allah Israel. Alani sahat ma uhumatu ibana ima na ikon dipamasuk ibana di bagasan turpuk tahun idokon tu godung ni parbabiatan. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan ke dalam gua singa. Ya harus dimasukkan ke dalam gua singa untuk mendapatkan hukuman itu. Alani amanami inanami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Songonima holong ni Raja Dariusi alai ikon uduk tong ibana. Tu aturan manang peraturan naung ditotopon di tonga-tonga ni bangsoi. Alani ibana didokon di ujung di bagasan turpuk tanah jahana kaning gabe lungun ma pakilalaan na gabe marsaksi tutu marohana ala diboto ibana do memang na burju jala denggad do dang adong na hurang na diula si Danieli. Bagaimana dia Daniel nabuhi tahida sian bagasan turpuk tahun dia tetap setia untuk menyembah Tuhan. Lebih berharga dan lebih patuh dia daripada lebih patuh kepada Tuhan daripada kepada raja. Jadi idona boy taida sian turpuk tahun songo dia kepatuhan sahala si Daniel
laho manguduhon laho mangului debata sian raja molo rajai mabayen na hurang denggan manang nunga maralo tulomoni rohani debata. Alania manami nanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus irasongonima na disuraton di bagasan turpuk taon pardalanan ni ngolu ni si Danieli sahat maibana tu lingkaran kekuasaan di tonga-tonga ni harajau ni Madai na dipimpin oleh Raja Darius songon sahalak haposan pemimpin di tonga-tonga ni bangsoi alai ikun adupan nama aka hamaolon alani kecemburuan sian aka donganna di tonga-tonga ni bangsoi alani naboit taida marhite turpuk taon amanami inanamina parjolo naneng dohonon nadisi ternyata kebaikan kita itu molo pedenggan kita molo pe hasea hita, molo pe berhasil hita, say adongdo aka namar suguni roha tu hita. Bisa saja ada orang yang tidak senang ataupun merasa cemburu dengan keberhasilan, kesuksesan dan kebahagiaan kita. Alai songon nadiula si Danieli mahita. Jangan kita mau menghabiskan pikiran ataupun energi yang tidak berguna untuk mereka. Tetapi kita tetap berkarya dan kita tetap produktif sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dumobi mahita. Songon hala Kristen hita di tonga-tonga ni bangsot taon. Godang do hala Kristeni nadenggan. Gabe berhasil menjadi seorang pejabat, menjadi seorang bahkan pengusaha doot akalana asing. Bisa saja menghadapi tantangan pergumulan dari kecemburuan orang-orang yang lain. Alani marhiti hatani debataon dipaingot dohita. Asa hita songon hala Kristen asa tapatuduhom. Nah hita asa gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni bangson. Mari kita menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen harus menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kita. Kita menjadi teladan dan kita harus menyadari situasi keadaan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita membawa damai. Kita patuh kepada sesuai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Begitu juga yang sejalan dengan yang terjadi di tengah-tengah negara kita. Alani kon sada nang halak Kristeni lahu patuh pahon akan adenggani untuk supaya menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kita. Sesama orang Kristen juga harus saling mendukung dan satu di tengah-tengah kehidupannya. Suang songoninang di tonga-tongani huriai. Begitu juga di tengah-tengah gereja itu harus menunjukkan kesolidan, kesatuan hati. Karena memang itu yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah gereja kita ini. Nah mangihud manusia manginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Adong do memang sipata hita pemahaman hala Kristen nama dok. Orang Kristen itu atau mungkin bahkan gereja janganlah ikut berpolitik, katanya seperti itu. Ikut urus-urusan masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Alai muluta parwahaun di bagasan turpuk taon, songo dia si Daniel bisa masuk ke dalam lingkaran kekuasaan menjadi pejabat tinggi di tonga-tongani bangso Madai, dan melalui dia marhite ibana gabe diboto bangsoima
na ibana manoba debata. Jala terjadi mukjizat. Rap maboto do hita songo dia ujung pardalan si Danieli malua do ibana. Dipalua debata do ibana. Terjadi mukjizat bagaimana Allah menyelamatkan dia, melindungi dia. Gabe lamar sangap ma debata marhite si Danieli. Ternyata kalau bisa kita lihat melalui firman Tuhan kita ini, si Daniel bisa masuk ke dalam, kita katakanlah, lingkaran kekuasaan atau putaran politik, dan dia menjadi berkat, dan melalui jabatan atau kekuasaannya itu dia bisa memuliakan nama Tuhan dan bersaksi untuk supaya orang lain juga melihat bagaimana kuasa dan kebesaran Tuhan itu. Alani mulu halak Kristen ternyata na mangihut-ton Tuhani boy dotong masuk ke dalam lingkaran kekuasaan ataupun politik. Jala ido na boy taida nang di tonga-tongani perngulun halak Kristen, apalagi jemaat HKBP ya, sudah cukup banyak yang menjadi pejabat negara, pemimpin daerah, bahkan mungkin anggota DPR ya. Kita harapkan mereka semua dapat menjadi berkat dan nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehadiran mereka di sana. Walaupun songonna diadopi si Daniel di bagasan turpuk tahun, bahwa semuanya pasti menghadapi tantangan. Alai songon si Daniel lima natok tong setia ibana tu debata nangpe godang aka pencobaan, pergumulan, persoalan, tantangan yang dia hadapi. Alai dang madele ibana, dia tidak putus asa. Jala tok tong do ibana setia tu debata mamuji pasangapo debata manoba debata. Jala debata tok tong mamasu ibana jala melindungi dan memberkati kehidupannya. Alani kita saluhun amang inang tok tong mahita setia tu debata manang songo dia penata adopi ikon pos dorohata debata mamasu ngoluta. Amin. Martang yang mahita. Mauliate marohanami diho Tuhan debata nami ngasahat behatami mengajari kami marhiti parnguluan ni si Daniel ali Tuhan. Na toktong do ibana satia tuho jalagabi pasu-pasu ibana di tonga-tonga ni bangso madai. Diajari hodo kami ali Tuhan marhiti hatamon. Asa gabi pasu-pasu kami di tonga-tonga ni ngulu nami. Gabi pasu-pasu kami di tonga-tonga ni parngulun nami. Nang pe godang aka naso makalomohoko ali Tuhan. Alai boy dotong si Danieli gabi pasu-pasu jala patuduhon huasomi tuaka naso makaporsyeho. Alani gabi gugune baru mau dihami ali Tuhan molope godang akan naso makalomohoko di bagasan parngulun nami nang di tonga-tonga ni bangso namion ali Tuhan asa toktong hami hot makaporsyeho manobaho di bagasan ngulu nami ali Tuhan di bata nami jala diajari hodo hami marhiti hatamon asa unang madele hami alai toktong hami setia tuho jala posro hanami na ikon jagaomu hami jala pasu-pasumu hami ali Tuhan. Tuhan debata amanami omanaman dongani hami ali Tuhan. Disaluhut pardalanan ngulu nami keluarga nang pardalanan ni huriami ali Tuhan. Pasu-pasu saluhut aka parhaladom nang keluarga. Asa di bagasan lasni roha aka parhaladumi makobasi di huriami. Suang songoni nang akar ruas ni huriam. Sayhoma nama masu-masu mangalehon las ni roha dohot manarihon ngulu ni akar ruas ni huriam saluhut nali Tuhan. Muliate roha nami diho Tuhan debata nami asima roham. Sesa salut dosa nami jalotang yang nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapuji Tuhatta, tapasahat piliata. Jupang sogot, pengiring ladang mancot, di batang mamandongani, oras itabe, oras be, sabu panggo hitamu se, oras itabe, oras be. Tuhan mandongani hitabe, di batama mandongani ho, di linggo mangi habona, hangoluhan mahatana, di batama mandongani Sitabe oras be sablu pangdo hitamu se oras sitabe oras be Tuhan mandongani hitabe. Tatangya koma peliata tu adupani debata martangyang hita. Ali di bata manami na di banwa gijang, kodo haroroan ni saluhud silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus, upasatami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap nausus di julum, pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangidu di tangyang alea manami. Alea manami na di banwa gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banwa tungaon songon na di banwa gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami son panesa nami, di dosa di dongon namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami siang pangagu, ai hodo na punah harajaon, dohot haguguun, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsauran ni ton di parbadiama, namad dongani hamu saluhutna. Amin. Amen. 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 Oras madihita saluhuna amanginang, songonima ibadah pertangyangata di bagasan Bornginon. Tuhan memberkati kita.